अच्छी कोच जी सी 6 मास है सागर लगुच आम घर को भी जाऊँगी फोन भी कर मना कर तथापि से फोन कर जाए स्टेट बैंक बाहर साइकिल चलाऊ पछपटे हाथ मारिकी एमती डाकिले 3 जन थे 3 जन जदि थे डाकिले से पछक अनेला ना सार से ओल्लै गला से अटकैले तापर से जीत करला सी कहला ना मु जिमिनी से पछपटू फेर 2 जन आसिकी हाथ टाणिकी आउ बंध बाट को नहीं गले निहाई जाऊँगी सार आ कौन चाहिए कि जे कि मो कथा शुणु नाती हाँ गोटे इंचार्ज है कि आपण मो कथा शुणिबेनी ना हॉकी स्टेडियम मो झियो 2 वर्ष हेलानी आसुची खेलिया पई तो ये जो 2 वर्ष भितर किछि हेइथलानी ए जो 3 तारीख दिन से जो तांकर जो अच्छी कोच जी सी 6 मास है सागर लगुच आम घर को भी जाऊँगी फोन भी कर मना कर तथापि से फोन कर जदि मु कहली मो झील को कहली सागर मिसना आ कथा भी बेसी होना कहला मु मिसुनी जहाँ खाली ग्राउंड ऊपर कथबार्ता होची ना तो आ किछि नु एतिकी तो से कोच तो से दिन 3 तारीख राति दिन आउ जन कोच को पचारला कि से आउ 2 जन आछंती कोच 2 जन आमे जाइकी सर मते डाकुचंती पदारे कथा करिया मु जिमी से कहले हाँ जा जी अछंती चिंटू सर जी अछंती से ताको पचारले से गला जाइकी कहला कि आउ मु जाउची जाइकी पचारिकी जाउची से सेठू गला घटना कोन हला से 3 तारीख दिन स्टेट बैंक देकी जाए सब थरे जाए तो 7टा बेले घर गला वर्षा होउथला कहला मु जाउची ता संग मन कहला मु जाउची वर्षा आसिलानी से जाएकी से स्टेट बैंक बाहर साइकिल चलाऊ पछपटे हाथ मारिकी एमती डाकिले 3 जन थे 3 जन जदि थे डाकिले से पछक अनेला ना सार से ओल्लै गला जदि ओल्लै गला परे तो कहले कि आमे तते कहिथलु अटकिया पे तू रहिलुनु कौन पे कहला ना सर लेट होची मामा पार्टी करिवे मु जाउची आउ आपण जा रखिचंती गिफ्ट मते ग्राउंड रे दे देबे ना तो आम घर को आसी जीवे बुझिले एति कथा कहला तो कहला कि ना मु ताकू कहला मु जा कहमी बे तू सुनिया पाउनु ना कौन गिणा देकी कथबार्ता हैला से आउरी डरी गला तापर कहला ना फिर ता कहला कि तू सांग एठी पाखर रखू रहउची ना सेठी साइकिल रख आ तू एठी आ मो पाख आज्ञा अच्छा ताकू सी मन माने ताकू लोके नै गले अटले कुआड नेले सेठी ताकू अटकैले तापर से जीत करला से कहला ना मु जिमिनी से पछपटू फेर 2 जन आसिकी हाथ टाणिकी आउ बंध बाट को नहीं गले बाइक रे नहीं गले आपण काकू जणाइतले प्रथमे मु जणाइथिली हमर जो इंचार्ज अछि हॉकी स्टेडियम रो जणाइथिली मु कहली कि सर एमती हेची आपण को तो फोन लगेली 3 तारीख रो आउ आपण स्विच ऑफ रखितले आपण 7 तारीख रे आसिले आउ मो तो झियो 7 तारीख जाउची एबे खेलिया पई से आसु ना तो ताको धरी की जिमी से निजे कहले आसो मु कथा बता मु कहली ना मु जिमिनी जे कि जा संगर हेची मु ताको तो नै की जिमी ना बुझिलो तो नहीं कि जिमी ना तो सेठू झियो तार पळेला तो सेतोळे गाड़ी स्ट्राइक हे गला गाड़ी स्ट्राइक हे गला तो सेठू आसिला जेमती स्ट्राइक पर आसिला ताकू मु सार को फेर आउथरे फोन करली मु कहली सर कह हैला ना मीटिंग रखी जंती हमर जो लेडीज जेते अछंती कमिटी मीटिंग रखा हिची हमर पेरेंट्स मीटिंग रखा हिची सेइथिरे मु कहली कहिमी कोन हबो तो सेठू से जो कोच 2 जन समस्त को फोन कर देइछन कहि देइछन कि ना एठी किछि आलोचना नाही आसिया दरकार नै फालतू कथा रे नाही मूल्य आसिया नहीं क्या समस्त को मना कर देला अच्छा ये जो घटना 4 जन जाक झिंगुर से तो असदन करछन ना 4 जन नहीं के जन करछन 4 जन न से 2 जन अछंती से 2 जन ही जा अछंती आ से जो अछि से हां नै की जाईची ताकू अच्छा जाईले स्पोर्ट्स तापर स्पोर्ट तांकू लेखिकी देली से कहले मु कलेक्टर पाखु जाईथिली से 5 दिन किंबा 7 दिन भितरे आपन को जणैबे मु कहली आ मु अधैर्य होई गलेनी सर आ मु आ पेशेंट नै मु जाबी हेले थाना को मोर जो आईन कानून रे मोर जीवा कथा मु जिमी एबे 4 जन अटक रखाई से 4 जन तो हां
तो तो ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଯା ଆପଣ ଯା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିଦିଅ ମୁଁ ସେଇଠୁ କୋଉ ସାର୍ ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଡିଓସୁ ସାର୍ ନା ନା କୋଉ 4 ଜଣ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ଚିଣ୍ଟୁ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଚିଣ୍ଟୁ ସାର୍ ବୋଲି ଆଉ ସନବିଶ ସାର୍ ଜଣେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାଗର ଆଉ ସାର୍ଥକ ସାଗର ସାର୍ଥକ ସେଇ ମେନ୍ ସିଆଡୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଚିଣ୍ଟୁ ସାର୍ ଆଉ ବଣ୍ଟି ସାର୍ ଏଇଠିର କୋଚ୍ ବୁଝିଲେ ସେ ପଦାର କୋଚ୍ ଇଏ ଏଇଠିର କୋଚ୍ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 3 ତାରିଖ କେସ୍ ପରେ ଆଜି ଆସି 20 ତାରିଖ ଲାଗି କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ ନା ନ ଶୁଣିବା କାରଣ ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଆଉ ସିଏ କହୁ ଧମକି ମାରିଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଲେ କଣ ତ ଆମର ଓପାଡ଼ି ଦବୁ ଆମେ ବି ଦେଖିମୁ ପୋଲିସ ମାନେ କଣ ଓପାଡ଼ି ଦେବେ ସେ ବି ଦେଖିବେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଏବେ କଣ ଚାହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଛି ସାର୍ ଆଉ କଣ ଚାହିଁବି କି ଯେ କି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଇନଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେନି ନା ଡର ଲାଗିବନି ଆଜି ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ହବ କାଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ହବନି କି ସାର୍ ତ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସପୋର୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି ସେ ମୁସଲିମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ନା କଣ ଆଉ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା କଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା କଣ ସିଏ ଆଜିକୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ହଇରାଣ କରିଥିଲେ ଏମିତି ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଟକେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନା କହନା କିଛି କହନା ଆମେ ଦୂରେଇ ଧର ଆମ ଗରିବ ଲୋକ କୋଉଠି କଣ କରିବା ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ନେଲେ ଘଟଣା ସେ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ଗଲେ ଜବରଦସ୍ତି ତ ନେଇକି ଗଲେ ନା କିଡନାପ କରିକି ହଁ ତ ଆଉ କଣ କରିକି ନେଲେ ସେ ବାଇକ ରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ବୁଝିଲେ ଜବରଦସ୍ତି ହଁ ଜବରଦସ୍ତି ହେଲାନି 2 ଜଣ ହାତ ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି ଗାଡିରେ ବ ବୋଲି ଡାଇରିଆ ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ତ ଆମର ସବୁ ବଜାର ଫଜାର ବି ବନ୍ଦ ନା ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ଜଣେଇଛନ୍ତି ଘଟଣା ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଏ କୋଉଠି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ତାପରେ କୋଉଠି ଜଣେଇଲେ ମାଝି ଗୁଚି ଗଲେ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଜଣେଇଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତ ସେଇ ଇନଚାର୍ଜ କୁ ଜଣେଇ ଆଗେ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ଯୋଉ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କୋଚ୍ ଚିଣ୍ଟୁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ ଡେରି କରୁନି ଆସିଲେ ମାନେ ମତେ ଫୋନ କରେ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଆସିଲା ପରେ କଣ କହିଲା ଆସିକି ସିଧା କାନ୍ଦିଲା ମୁଁ କହିଲା ମମି ଆଗେ ମତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ ତାପରେ ମାରିବ କହିଲା କି ଏମିତି ଏମିତି ମତେ ଟାଣି ମଜାଡି ନେଇ ଗଲେ ନେଇକି ଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲି ଧମକି ମାରିଲି ତାପରେ ଦୁନିଆ କଥା ହେଲେ ତାପରେ ମତେ ଆଣିକି ଯୋଉଠି ନେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଛାଡିଦେଲେ ଆପଣ କଣ ଚାହିଁବେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା ପାଉଛି ପୋଲିସ ଭରସା ପାଇଲି ବୋଲି ତ ସେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନା ସେ ତ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା